Hello guys, it's me, Barusang, Baro Abalasang nga madimot nga nalasbang. For today's video kat mapang kami agdidigos. Ijay mini resort dito ayan mi. Gaputan na libag iti danom ti bomba, ka isarak-sarak min ati pagdigusan min. Sapay lang nakapudpudot tata. Kaslamo la relasyon data habang nga bumaybayag, kat adda ti time na nga lumubag. Iso nga masapol momot nga isarak ta bagim no ka ti pagpala maisam. Basta gamin summer dito'y ayan mi maawanan ti danom. Iso nga imbag lang mata dato'y irigasyon ta iso ti pagkamangan mi no ka nga pagalan ti danom. Ngam no mairanamot nga wan danom na atoy. Ije kami karayan no ka nga mapanagdidigusan. Tapos to obraon mi pay no kakot masapa kami nga agriing ti bigat. Sa kamin to agurnong ti danuman. Tapnohang kami nga maunaan. Mayat gayam ti tiyempo na tata guys na kulem. Ngam nagpayong lata ni Alona. Narigatan baka ngumisit man kanon. Kat nagmayat garod ti umay agdidigos ditoy. Tanalitnaw ta danom na. Tapos nalami ispay. Tilang problema dita. Kat dagate mayan anod nga takki. Tay paglungaw mo kada takki dita rupa mon. At dapay gayam ti pang ubing na deto mini resort mi ditoy guys. Dagitay madinaan mo ti aglangoy, dita kayo no kang agdidigos. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Madi makadigos ang person. Go. Oh, sinla, go! Go! Piman tay ubing, madi makadigos. Naapros gaya matu danom na tatata medyo ababaw. Iso nga nagrigat ti sumangat. Iso daytan na iyanod kami aminen. Amoyo ba di ubing kami? Ibagbagada nga adda kano ti buhaya dito irigasyon. Kasi idubing kami gamin, no agawid kami ti malaman, aggapo agbasan, kat dumagas kami no kadituyon, nagdidigos kami. Sada kami to o may suksukunan nun, nga da iti idgamda nga baoten. Tapos to obraon mi no ka, katang kami pa lang nga tumaktakdang, agpaanod kami pa lang. Tama butang kami nga mabaot. Kat bago kami nga agawid garod, kaumay kami pa lang iti pang ubing nga swimming pool.